Hablemos, Garrus Bakarian. How are you? Sexy, ¿y tú? Why did you want to be a C-Sec officer in the first place? That's a good question. There were several reasons, I guess. ¿Como cuáles? Like what? Probably the same as most officers. I wanted to fight injustice, wanted to help people. I guess my father had something to do with it too. He was C-Sec, one of the best. I grew up hearing about his accomplishments or seeing his picture on the vids after a big arrest. He's taking my resignation pretty hard. ¿Por qué? He's not impressed that you're going after Saren? My father's a C-Sec man to the bone. Do things right or don't do them at all, he says. He thinks I'm being too rash, too impatient. He's worried I'll become just like Saren. He actually talked me out of becoming a Spectre when I was younger, for the same reasons. ¿En un espectro? You were asked to be a Spectre. Well, I was targeted as a possible Spectre candidate, me and about 1,000 other Turian military recruits. I could have received special training, but my father didn't like it. He despises the Spectres. He hates the idea of someone having unlimited power with no accountability. He wouldn't like you, Commander. No offense. Qué típico. Spoken like a true C-Sec officer. Yeah, it's a speech I've heard one too many times. But Saren's not going to play by our rules, C-Sec's rules. If you want to nail Saren, you need to send someone who isn't restricted by policies and procedures. Exactamente. You're a quick learner, Garrus. We'll beat him at his own game. It's the only way to stop someone like him. I'm right behind you, Commander. Ok. A ver si Rex tiene algo más. What do you want, Shepard? ¿Alguna otra anécdota? Preguntas personales. Why did you become a mercenary? Lots of reasons. Explícate un poco, vamos. Such as? Such as, I needed to get out of our system. I needed to eat. I needed to survive. ¿Qué comen ustedes? ¿Por qué te marchaste? Why not stay and help your people? I tried to help. That's why I had to leave. ¿En serio? What happened? I was betrayed. I was head of a small tribe. We were trying to restore order after the war, but the other tribes were against us. They followed Jared, one of the few warlords who survived the war with the Turians. But he was old, and so were his ideas. He wanted to continue the war. He wanted us to fight Turians, Solarians, each other. It didn't matter who, as long as we were fighting. Quería luchar en muchos frentes. ¿Y? What did you want? I just wanted Jared to shut up, to stop his ranting. I wanted him to stop leading the tribes astray. But he couldn't understand how much things had changed. We didn't have the numbers to go to war. Even if we did, the genophage made sure we couldn't replenish our numbers fast enough. I told them all to forget about war. We needed to focus on breeding, at least for one generation. And for a while, we were getting through. Some of the tribes started coming around. ¿Y Jared? I take it the warlord didn't appreciate that. No, he didn't. He arranged a crush with the tribes, a meeting on neutral ground. He wanted to talk. We met at the Hollows, near the graves of our ancestors. The skulls of our dead laid bare to remind us where we come from and where we all go. It's as sacred as any Krogan place can be. Violence is forbidden. ¿Y fuiste? Sounds like a trap to me. You must have suspected as much. I did. But when your father invites you to a crush, well, there are some laws that even we hold sacred. ¿Tu padre? Jared was your father? He was, until that day. We talked, but we didn't get anywhere. When it was clear that I wouldn't join him, he gave the signal. His men leapt from the graves of our ancestors like Krogan undead. The few that were loyal to me died quickly. I escaped with my life, but not before I sank my dagger deep into my father's chest. That is why I left, and that's why I'll never go back. Ya veo. So long, Rex.
Cuidado con esa daga. Ashley, Commander? ¿podemos hablar? Do you have a few minutes to talk? One-on-one? Sure. I was hoping to get a minute of your time. Off the record. ¿Qué quieres? Is this duty-related, Chief? No, ma'am. Well, maybe. I know things are different aboard the Normandy, but I'm concerned about the aliens, Vicarian and Rex. With all due respect, Commander, should they have full access to the ship? ¿Porque son aliens? You don't trust their motives because they're not human. This is the most advanced ship in the Alliance Navy. I don't think we should give them free rein to poke around the vital systems. Engines, sensors, weapons. Tengo las manos atadas. I share your concerns, Chief, but I'm under orders. Under orders to let aliens gather military intelligence? I can't believe that was the Alliance's intention. We, humanity, have to learn to rely on ourselves. Mide tus palabras. I trust that's not insubordination, I hear. No, ma'am. That's patriotism. As noble as the council members seem now, if their backs are against the wall, they'll abandon us. Tienes toda la razón. Yeah, the Council's had a grudge against us since the First Contact War. I don't think it's a grudge. I think it's... Look, if you're fighting a bear and the only way for you to survive is to sick your dog on it and run, you'll do it. As much as you love your dog, it isn't human. It's not racism, not really. Members of their species will always be more important to them than humans are. Dame un respiro. This is an Alliance warship, not the Parliament floor. If you're Earth first, vote for the Terra Firma Party. Terra Firma is a pack of jackals. The founders had ideals. These days they just play off xenophobia and bigotry. I hope my reasons are more rational. My father, grandfather, great-grandmother, they all picked up a rifle and swore the oath of service. I guess we just tend to think of Earth's interests as our own. A ver, investiguemos. ¿Tu servicio? It doesn't sound like you've worked with aliens before. No, ma'am. Mainly I've been groundside, part of the surface garrison forces. I did get a rotation on a space station for training. Every Marine a rifleman, every rifleman ZG certified. Atrapada en tierra ahí. Guess you make a habit of second-guessing your superiors. No, ma'am. ¿Familia militar? I never knew my family. Grew up an orphan on Earth. Anybody in your family I'd have heard of? Couldn't say, Commander. So why are you out here? Just trying to get away from Earth? Para ver el espacio. No. The future of humanity is out here. There's so much we haven't seen. La tierra es aburrida. Yeah. I still remember my first field exercise on Titan. When we hit mud, the reality hit me. I'm the first person who ever stood here. Then my drill instructor kicked me in the ass. I went face first into the muck. He spent the next 5 minutes chewing me out for gold breaking. ¿Por haraganear? Don't tell me you had Gunny Ellison. He's the only one who uses that word to describe... Ay Dios, estoy sonriendo. Es la primera vez que lo hago. Oh, Lord. You went to the Macapog boot camp too? Yeah. Gunny Ellison's still reaming out recruits down there. Kicking ass and using words like inveigle and pusillanimous. Cállate. I expect you to keep your family politics to yourself, Chief. This mission will be difficult enough without you picking fights Perdón, with tengo aliens. trastorno bipolar. Aye, Commander. Adiós. Dismissed, Chief. Ma'am. A ver la otra. Miau, 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 miau. ¿Algún problema acá? Oh, hello, Shepard. ¿Qué pasa? Are you okay? I don't know. Your ship is amazing, and your crew's been really great to me, especially your chief engineer. But I just sort of feel out of place. The Normandy runs so smooth it feels like we're not even moving, and the engines are so quiet. How do you sleep at night? Sin ruido no puedes dormir. The silence wakes you up? Back on the flotilla, the last thing you want to hear is silence. It means an engine's died or an air filter shut down. I guess you don't have to worry about that here. But old habits die hard. But it's more than just the silence. This ship feels so empty. It's like half the crew is missing. Me falta reclutar a una Back todavía. home, I couldn't wait to go on my pilgrimage. I couldn't wait to get away from the crowds. Now that I'm out here, I kind of miss them. Céntrate. I need my crew to be in top form.
I can't have you daydreaming about going home. Don't worry, Shepard. I know what's at stake. If we don't stop Saren, I won't have a home to go back to. I'll be ready when you need me. Adiós. I should go. See you later. Altanorc es un gigante gaseoso pequeño pero típico, de hidrógeno y helio sin características distintivas. Combina un fuerte campo magnético con una gravedad relativamente débil, lo cual lo convierte en una parada popular para descargar núcleos motrices MRL. Al explorar Altanorc has descubierto algo interesante en un campo de restos en órbita. Joker ha acercado la Normandía y un pequeño equipo ha podido recuperar algunos de ellos, entre los que se encuentra un medallón de la Liga de Uno. Bien. Me parece que no hay nada en este estúpido cinturón de asteroides. No. Parag es un planeta rocoso con una atmósfera compuesta de nitrógeno y argón. Pese a encontrarse a más de 600 UA de Ming, su superficie es abrasadora y está compuesto principalmente por aluminio con depósitos de plata. A causa de la radiación y el calor, aterrizar en la cara solar de Parag resulta fatal a menos que se cuente como mínimo con un escudo de nave de guerra. Parag gira de forma retrógrada respecto al resto del sistema Ming, lo cual indica que probablemente se trate de un cuerpo capturado. MSB Worthington. Antiroprus es un gigante gaseoso de hidrógeno y helio que se formó en las regiones exteriores del sistema de Ming y está en proceso de acercamiento. En unos pocos millones de años la atmósfera del planeta se evaporará en el espacio. Hay una diferencia de temperatura apreciable entre el lado de Antiroprus que se presenta entre la energética gigante azul y el lado que se enfrenta al frío del espacio. Esta variación genera sistemas ciclónicos potentes y enormes. El intenso calor que absorbe del Sol, además de su propio calor interno, hacen que el lado oscuro del planeta irradie débilmente en la banda de los infrarrojos. El Worthington es un transporte modular de diseño humano de clase Kowloon, configurado para compartir las funciones de carguero y transporte de pasajeros. La nave parece estar sin energía, los impulsores principales están fríos y se encuentra a la deriva en la órbita de Antiroprus. A ver qué pasa acá. Abrite, mierda. Abrite. Empty. Everything's shut down. Only basic life support is running. No importa, no vamos a estar acá mucho tiempo. Dame todo. Carajo. Hear that? We're not alone. That Carajo. was no accident. The whole place could be a trap. Dispárenle a todas las mierdas esas de contenedores que vean. Y listo. ¿Por qué mierda tengo esta arma seleccionada? Yo no uso esta mierda. Me compré el arma especial, ya que tengo mucho dinero, porque estuve prospeccionando absolutamente todo lo que me fui encontrando, entonces tenemos que aprovechar ciertas ventajas. De hecho quería estrenar este arma, a ver qué tal es. All targets down. Cobertura ablativa. Creo que no hay nada más. Uy. Igual esa mierda llegó a envenenarme. Veo que ustedes tuvieron más suerte. Acá no hay nada. ¿Qué mierda pasa acá? ¿Y este? Uy. Jacob's not going to make it. His brain was deprived of oxygen for too long. There's nothing any of us can do for him now except let him die with dignity. It's what he would want. I'm more worried about Julia now. She's showing signs of severe depression. I gave her some meds that should help, but I better warn the captain. Taquilla en media.
Dame todo. Desconectamos a este. That machine's keeping him alive. No brain activity. He's dead. His body is nothing but an empty shell. Desactivemos la máquina. No point in leaving him there like a vegetable. Your call, Shepard. But maybe we should wait until we know more about what's going on before we do anything. Sí, bien dicho. Vamos a investigar un poco más a ver qué mierda pasa acá. Nunca se me hubiera ocurrido hacer algo así. El turiano sabe lo que hace. Todo nivel 5. They say Jacob's gone. They say his brain isn't functioning anymore, and they want to shut off his machines. But Jacob's the only thing in the world that matters to me. I don't know how to help him, and it's tearing me up inside. I just feel so helpless, so damn angry. Búscate uno que no sea un Dr. vegetal. Smith gave me some meds to calm down, but I didn't take them. I can't. Not until I figure out a way to help Jacob. I won't give up on him. I won't. Ey. Bueno, sigamos. Falta explorar una puertita. Jacob is Registros. showing no signs of brain activity. There's nothing more we can do for him. He wouldn't want to be kept alive by machines, so we're going to disconnect the life support. Dr. Smith is worried about Julia's reaction, though. She can't seem to let Jacob go. The stress is making her implants flare up, causing intense migraines. ¿Es una biótica? It'll probably be easier for everyone if we don't tell her until after we shut the life support down. Give her a chance to... Julia, what are you doing here? Why are you... ¡Wow! Look out! ¿Qué pasó ahí? Detrás de ti, imbécil. Guau, Garro, ¿qué pasó? Bring it on! Estás un poco distraído ahí. Solamente era una biótica. Bueno, vamos a desconectarte, amiguito. It wasn't easy, but that was the right thing to do. Claro que sí. Fargelus es un gigante gaseoso estándar de hidrógeno y helio con abundancia de hidrocarburos en la atmósfera. Un asteroide rico en metales. Ok, depósito de titanio. Muy lindo. Patavik es el segundo de los gigantes terrestres del sistema Macedon y con mucho el más interesante. La mayor parte de la superficie está cubierto por un vasto mar de amoníaco líquido en el que se ha desarrollado una biosfera acuática única, basada en el amoníaco. Aunque los helados continentes apenas tienen vida, hay gran cantidad de organismos complejos, muchos mayores que un humano, floreciendo en los fríos mares tóxicos. Aunque Patavik es absolutamente inhabitable para los humanos, es adecuado para ser colonizado por los Volus. Las negociaciones entre la Alianza de Sistemas y los patrones Volus, la jerarquía turiana, van por buen camino. Bien por los Volus, ahora tienen un planeta nuevo. Borolán es un enorme planeta terrestre un 50% mayor que la Tierra. A pesar de su densa atmósfera, la escasez de energía de la enana roca Macedón hace que su superficie sea muy fría. La corteza está compuesta sobre todo de silicio, aunque con importantes depósitos de hierro y otros metales industriales. Estas vetas podrían ser suficientemente ricas como para dar beneficios incluso a pesar de la gran gravedad. Estabas analizando el planeta Porolán cuando has captado una extraña señal proveniente de la órbita. El navegante Presley ha descubierto que procede de una antigua baliza. Su equipo de salvamento ha traído a bordo la baliza y ha encontrado en su compartimiento de almacenamiento un escrito de la matriarca de Linaga. Shargila tiene una atmósfera muy densa de amoníaco y oxígeno. Su superficie es templada y está compuesta esencialmente de óxidos de aluminio con depósitos de azufre. Las boyas de comunicaciones del sistema han registrado en los últimos tiempos cierto número de naves sin identificar operando en las cercanías. Shargila tiene una ecología extensa basada en el silicio y respiradora de oxígeno. Las áreas muy pobladas están cubiertas de fino polvo de silicio y dióxido de silicio, que es el resultado de la respiración de las formas animales superiores del mundo.
Los vientos de alta velocidad, a menudo repletos de abrasivos polvos de silicio, suponen un peligro. En las zonas donde el viento ha depositado mucho silicio, caminar puede ser peligroso. Se desaconseja la actividad extravehicular. Silicio, 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 silicio. Y silicio, 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 silicio. Y mencionar el silicio, sí. Silicio. Mierda. No, no, cajita de mierda. Artefacto Asari, No está claro quién vivía aquí, pero parece que el sitio lleva tiempo abandonado. El contenedor de la tienda tenía, entre otras cosas, uno de los escritos de la matriarca de Linaga. Ah, qué bien. Y hay minerales acá cerca. Me pregunto si será silicio. Casi seguro que sí. A ver qué es. Torio. Ah, estoy decepcionado. Dame. ¿Qué hay ahí adentro? ¡Ay, mierda! ¡Ah! Creo que mal lugar para entrar. Al piso. No lo veo. Con esa mierda no me haces nada. Apenas le haces cosquillas a mis escudos. Era un Krogan ese. Salarianos y Krogans trabajando en equipo, imposible. Si se odian a muerte. A ver, guardalo por si hay cosas feas. Ah, sí, está lleno. Podemos hablar de esto, muchachos. Enemy sighted. ¿Qué pasa con el polonio? Que no les hago nada. ¿Hay otro por acá en las cajitas? No. Mierda está. Uy, te disparé a vos. Qué bien escondido que está. Bien. Los otros deben estar arriba. Codificación fácil, no hace falta guardarlo. Bueno, no parece tan fácil, hasta diría que parece más normal que otra cosa. Mierda. Engañosa. Vamos a buscar a esos dos esclavistas Ari arriba nuestro. Creo que quiso hacerme algo biótico, pero falló. No. ¿Hay alguien más? Un salariano. Excelente. Difícil. A ver. A ver. Has descubierto pruebas de que la Sari que lidera a estos esclavistas y Nasana Antius, una importante embajadora de la ciudadela, son hermanas. Deberías volver a Presidium y presentar esta información ante Nasana. Descargar pruebas. Tal vez más tarde. El lejano faro solo ha sido explorado por sondas no tripuladas. Tiene una atmósfera vestigial de nitrógeno y argón. Su superficie está compuesta sobre todo de estaño con depósitos de carbono. Los cráteres más profundos están cubiertos parcialmente de hielo, lo que sugiere que podría haber una cantidad importante de agua atrapada bajo la congelada superficie.
Un gran cráter cubierto de brillante hielo en su hemisferio sur hace que el planeta sea visible desde el interior del sistema. Su nombre lo recibió por este fenómeno. La exploración del planeta Faros ha revelado una base abandonada en su luna. El grupo de reconocimiento no ha encontrado nada de interés, pero buena parte de los restos estaban marcados con la insignia de la colonia Magna. Circe es un gigante gaseoso de tamaño moderado con restos de azufre y cloro, que le dan un impactante tono verde amarillento. Conforme avanza el desarrollo de la colonia Proteus, es probable que Circe acabe convirtiéndose en una mina de helio 3. Los restos de sodio en la atmósfera de Nausicaa hacen que tenga un color grisáceo, pero aparte de eso es un gigante gaseoso de hidrógeno y helio bastante normal. La abundancia de vapor de agua en la atmósfera superior hace que tenga nubes blancas. Ay, qué incómodo que es esta mierda. Parece que no hay nada. Me parece que no hay una mierda, no hay nada. Ok. Al igual que el mundo de origen Hanar, Proteus está cubierto de océanos en más de un 90%. El increíble calor que emite Athens hace que la humedad global llegue al 100%, lo que crea una constante capa de nubes y da energía a colosales tifones que arrasan la superficie durante todo el año. A pesar de ser caliente y húmedo y de estar azotado por las tormentas, la rara combinación de oxígeno y nitrógeno de la atmósfera de Proteus hace que sea recomendable para la colonización. Se está estudiando un programa piloto para establecer colonias bajo la superficie del océano, a salvo de los peores efectos del clima. Las propiedades geológicas de Salamis han sido exploradas desde su órbita, pero poco más se sabe de este planeta. Debido a su densa atmósfera de dióxido de carbono y a su proximidad a la energética estrella Athens, las temperaturas diurnas en el ecuador hacen que la superficie se funda. La corteza está compuesta de hierro con depósito de metales del grupo del platino. Y no puedo aterrizar en ningún lado acá. ¿Qué carajo pasa? Debe ser que hay alguna de estas mierdas por acá. Bah, no importa. Archanés es un pequeño gigante gaseoso de hidrógeno y helio que se ha convertido en un punto de parada completo, aunque modesto, para las naves que transportan materiales refinados desde Terum. Además de un potente campo magnético en el que descargar el motor, Archanés posee una gran infraestructura automatizada de minas de deuterio y refinerías de helio 3 en sus muchas lunas de agua helada. Por favor, basta de esta mierda de cinturones de asteroides. Son un dolor de huevos de prospeccionar y de ver si hay cosas. Puta madre, viejo. Vamos a hacer doble. Seguramente en el anterior sistema de mierda había algo ahí, pero no lo puedo agarrar. No. Ok. Al carajo. Armen y su mundo terrestre con una atmósfera inusualmente tenue de criptón y xenón. Su superficie está compuesta de silicio con depósitos de materiales carbónicos. La primera sonda que sobrevoló Armenia detectó en varias zonas de su ecuador protuberancias extrañamente regulares. Las últimas investigaciones han mostrado que son millones de complicadas criptas a unos pocos metros bajo la superficie, excavadas por una especie capaz de viajar por el espacio que se extinguió hace mucho, los Seioth. Muchas universidades humanas quieren realizar excavaciones arqueológicas, pero las leyes del Consejo establecen que los lugares funerarios son sagrados, así que el asunto lleva una década en los tribunales. Dejen en paz la tumba de los Seioth. Sacros es un mundo terrestre con una atmósfera de nitrógeno y metano que contiene trazas de hidrocarburos. Su gélida superficie está formada principalmente por agua helada y lodo de hidrocarburos, y la mayoría no es lo bastante sólida como para soportar el peso de una nave aterrizada. Si la aproximación es necesaria, se deben usar lanzaderas o mantener activada la envoltura del efecto de masa de la nave. Sí, eso es muy importante. Acá podemos aterrizar. Un asteroide rico en materiales en metales.
Phaistos es un pequeño mundo terrestre con una atmósfera residual de dióxido de carbono y xenón. La superficie es abrasadoramente caliente y está formada sobre todo por azufre y silicatos diversos. Hay poco de interés en este mundo desolado. Terum es un mundo industrial lejano pero rico que fue reclamado por la Alianza de Sistemas Humana. Su riqueza en metales pesados ha servido para financiar el reciente crecimiento de las fábricas de la Tierra. Las muestras del núcleo ricas en fósiles de organismos básicos basados en el silicio indican que Terum fue más habitable en el pasado de lo que es hoy en día. Es posible que eso explique las muchas ruinas proteanas que salpican la superficie, la mayoría saqueadas por las corporaciones mineras. Carajo. Commander, I'm picking up some strange readings. Really strange, like off the damn charts. It looks like it's coming from an underground complex a few clicks away from the drop zone. Así que este no es un planeta genérico de esos para explorar, es... Ah, sí, es de la misión... de una misión principal. Se nota a simple vista. Está bastante más elaborado. Vamos rápido. Hay una damisela en apuros, azulada, esperando. Mi equipo. Poco a poco los humanos se están quedando desplazados de mi equipo. Nada más estoy llevando todas las misiones a Rex y a Garrus. Es como que encontré el equilibrio perfecto, y ya ni siquiera pienso en cambiarlos, a no ser que sea obligatorio. ¿Por qué no subiste de nivel si ni siquiera lo maté al bicho? Nada más por estar por acá. Bien. Avanzo un poquito y me subís de nivel el juego. Uy, torretas. Ah, ya hemos visto mucho de estas. No pasa nada. Son fáciles de destruir. Igualmente está cerrado. No podemos pasar por acá. Ay, date vuelta, mierda. No. Uy, mierda. No. Quedó uno ahí arriba que no sé si voy a poder darle desde acá con esto. Ya veremos. A ver. No. No lo veo. Las montañas lo cubren. Estúpidos que no tienen chances. ¿Dónde? ¿El veneno te hace daño? No sé. Vamos a averiguarlo. Me voy a bajar acá. Ah, ¿se puede respirar en este planeta? Bien. Kit de mejora. Dame. Agarra. Y nada más. ¿Te gusta tu armadura nueva, Rex? Tiene como partecitas rosas, pero bueno, tiene muy buenos stats. No lo estoy haciendo para trolearte ni nada. No te estoy tratando de afeminado, ni mucho menos. Yo sé que sos muy macho. Ay, Dios. No puede ser. Pero qué imbécil.
Y tenemos la puertita abierta, por si queremos salir. Y tenemos que también abrirla del otro lado, que es para entrar al complejo. A ver. Hay una caja ahí. Quiero ver qué hay. ¡Ay! Avenger 6, Lógica Res 5. Después la cambio. Acá hay algo más. Mierda, no puedo subirme. No hay nada acá. Va, al pedo. Tiene que ser la otra puerta. Pues si no está acá el interruptor, estamos encerrados acá y no vamos a poder seguir avanzando nunca. Lamentablemente no me acuerdo dónde estaba. ¡Ay! ¿Querés algo? ¡La madre! ¡Disparale! Pensé que había sobrevivido. Ay, ya estoy harto de este estúpido minijuego. Bien, abrete. No lo quiero hacer más. ¿Hay alguna manera de saltearlo del todo y que simplemente me dé las cosas automáticamente? Supongo que no. Ya lo he hecho tantas veces. Es un planeta volcánico. Cae basura. Son colosos chiquititos. Mini colosos. Ah, no, son andadores que son diferentes. Totalmente diferentes. O sea, a no confundirlos, Madre, ese propulsor debería durar mucho más tiempo, juego. Se están quedando sin andadores, Get. Ok. ¿Qué pasa con ese que no se muere? Ese sí que es un coloso. Pero va a caer también. Estos tenían un ataque que me dejaban totalmente con un ataque MP, pero ya no lo están haciendo más. No sé qué pasa. Antes era considerablemente más difícil matarlo. Se ve que lo cambiaron en esta edición. Lo hicieron como para facilitar un poco las cosas. No sé si era necesario, la verdad. Porque me acuerdo de que ya no podía moverme para nada. Y creo que tampoco podía ni siquiera disparar nada. Era un efecto MP de no sé cuántos segundos, pero estaba ahí. Uno tenía que tener cuidado de no enfrentarse a esas mierdas de frente. Había tratado de rodearlos y después darles, pero bueno. ¿Para qué tanta estrategia? Aparte, si uno hace las cosas como lo estoy haciendo yo, de hacer absolutamente todas las estúpidas misiones secundarias y explorar todo lo que uno pueda explorar. O sea, esto es la primera misión real de lo que es misiones principales y ya vengo súper sobrado acá. Los enemigos caen como moscas. No me duran nada. Y eso que ni siquiera estoy peleando a pie, estoy peleando con el Maco.
Pero probablemente a pie va a ser incluso... Ok. Acá no tenemos que bajar. Momento de poner a prueba lo que digo. A ver si ahora me pintan la cara por bocón. Probablemente. No, acá es muy rápido. No son... No representan ninguna amenaza. Ya. Son basura. Se me pasó un poco la mano aquí, puse esto acá. También tenías el incentivo para hacerlo, para subir todos los niveles posibles, porque creo que cuando exportabas el save al Mass Effect 2, cuanto más nivel tuvieras, o no sé si era que si llegabas hasta nivel 60, que era el máximo, te daban como más recursos al principio en el... Más recursos y más puntos de stats cuando arrancas. Igual no estoy seguro, no puedo confirmarlo, pero creo que era algo así. Otro que no he jugado hace muchísimo tiempo, el Mass Effect 2 y el 3. Prácticamente los jugué uno atrás del otro y... Muere. Otro ahí. Sigan. Pero fue toda una experiencia, la verdad. Yo estaba bastante decepcionado con lo que había sido el 3, pero no por los finales. No fue por los finales que yo estaba decepcionado con el juego en sí. En menor medida también el 2 un poquito me había decepcionado, pero más o menos mantenía los elementos RPG, pero en el 3 directamente se deshicieron por completo y lo hicieron todo súper de acción frenética y no había ni una puta pausa para nada. Y supongo que todo eso fue pensado, ahora que lo veo en retrospectiva, fue como para arreglar los problemas de pacing que tiene, sí, primero tiene. Pero a costa de los elementos RPG, es como que no podés tener una cosa o la otra. El Spider-Man Get. Uy. ¿Alguno tiene una bazooka o algo así? Ah, no hay bazookas en este juego. ¿Qué hacemos? Salgamos de acá primero. Primero hay que deshacerse de los minions. Mierda. Esas cositas no paran de moverse. A ver. La pasan saltando. Mierda. Ahí tengo uno. Sobrecarga. Ah. Bien. Cuidado. Mierda. Muere. Alguien necesita una recarga. No importa, me tengo que cargar igual. Mierda. Hay que acercarse. No me puedo dar desde acá. Ay. Ahora sí. Sobrecarga. Cubrite de nuevo. ¿Qué más tenés? Sabotaje. Dale con el sabotaje. Nah, no haces un carajo con esto. Listo. Queda uno más ahí escondido.
Salí de ahí. Ok. Está hecho. ¿Algo más por acá? No. Vamos a ver. Bajemos. Vamos a tener una compañera más de otra raza en nuestro variado grupo de alienígenas. Somos la comunidad del anillo, pero con alienígenas. ¿Y eso? Muere, muere, muere. Acá debe haber algo escondido. No. Es una ruina proteana eso. Todavía no encontré ningún otro traje para vos, Turiano, pero pronto va a aparecer algo. Creo que el que me vende cosas ahí en la nave tiene una super armadura turiana. Pero es para espectro. Tengo miedo de comprarla y que no puedas usarla. Nah, eso sería un troleo por parte de BioWare porque claramente no puedes tener protagonista turiano. ¿Eh? Mierda. Disparen. Bien. ¿Qué es este lugar? Porque estoy de vuelta, porque no estoy en posición como ustedes. Carajo. Alerta, el elevador está fallando. Bajemos. Uy. Uy. Hola. ¿Qué haces ahí? Can you hear me out there? I'm trapped. I need help. No hagas ruido. Quit shouting. This place is crawling with Geth. Sorry, I am a little... Look, my name is Dr. Liara Tassoni. I am an archaeologist. Listen, this thing I'm in is a Prothean security device. I cannot move, so I need you to get me out of it, all right? Investigar. Venecia. Your mother is ¿Conoces working with Venecia? Saren. Whose side are you on? What? ¿De qué lado I estás? am not on anybody's side. I may be Benezia's daughter, but I'm nothing like her. I have not spoken to her in years. Please, just get me out of here. Atrapada. How did you end up in there? I was exploring the ruins when the Geth showed up, so I hid in here. Can you believe that? Geth, beyond the veil! I activated the tower's defenses. I knew the barrier curtains would keep them out. When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please. Tú te lo has buscado. You shouldn't have been messing with technology you don't understand. I wasn't going to let the Geth capture me. Besides, I know how it works. Mostly. There is a control in here that should deactivate this thing. You'll have to find some way past the barrier curtain. That's the tricky part. The defenses cannot be shut off from the outside. I don't know how you'll get in here. Be careful. There is a Krogan with the Geth. They have been trying different ways to get past Nosotros the barrier. también tenemos un Krogan. Vamos a verlos pelear a muerte. A ver quién es el más fuerte. ¿Y? No le di absolutamente nada. Salí de la cobertura. Ay, por Dios, esta mierda. No debería ser que se active automáticamente cuando uno se acerca. Debería, no sé, tocar un botón, el A o algo así. Si no es muy molesto.
Y no quedan más. Contenedores de iones. Mierda. Stinger 6. Y ahora voy a encontrar armas mejores que la que tengo ahora, que me gasté como más de 130.000 créditos en esto. Y va a resultar que fue al pedo. Espero que no. X y AX. A ver, AX y no, AX. Mierda, ¿qué carajo es esto? AX, B y X. Ahí está. Ábrete sésamo. Vuelo a Krogan, enemigo. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo te saco? How did you get in here? I didn't think there was any way past the barrier. ¿No viste nada de lo que estaba haciendo? Gran potencia de fuego. We blasted through with the mining laser. Of course. Yes, that makes sense. Please, get me out of here before more Geth arrive. That button over there should shut down this containment field. Tocando cosas al azar. Any idea how we get out of this place? There is an elevator back in the center of the tower. At least I think it's an elevator. It should take us out No of here. estás segura de nada, ¿eh? I still cannot believe all this. Why would the Geth come after me? Do you think Benezia's involved? Sí, Sarah's looking definitivamente. for the conduit. You're a Prothean expert. Obviously, he wants you to help him find it. The conduit, but I don't know. What the hell was that? Explosiones. These ruins are not stable. That mining laser must have triggered a seismic El event. silicio está cediendo. We have to hurry. The whole place is caving in. Necesitamos un plan de huida. Joker, get the Normandy airborne and lock in on my signal. On the double, mister. Aye, Commander. Secure and away. ETA 8 minutes. Que sean If I die in 6. here, I'll kill him. No me deja ver el trasero. Mi propio trasero. Última parada. Ahí viene el supuesto Krogan. Tranquilo, tranquilo. Surrender. Or don't. That would be more fun. Tiene la misma armadura que tenías vos antes. ¿Qué pretendes? There a reason you're in my way? The same reason you're here. The Asari. Thanks for getting rid of those energy fields for us. Hand the doctor over. Whatever it is you want, you are not getting it from me. Mata a este cabrón. We don't have time to deal with this idiot. Charge! I like your attitude. Ay, mierda. Me sacó todo el escudo de un suspiro. ¿Dónde mierda está? No, no le puedo dar. Ahora sí está solo. Sabotaje activo. No, sobrecarga o lo que sea. Sabotaje. Voy a venir por acá. Queda otro. Y
ahora? Oh no. Corre, Lola, corre. Si nos cae uno de esos en la cabeza, estamos muertos. Sin empujar. Ay, ya no estoy para estos trotes. Mierda. Too close, Commander. 10 more seconds we would have been swimming in molten sulfur. The Normandy isn't equipped to land in exploding volcanoes. They tend to fry our sensors and melt our hull. Just for future reference. We almost died out there and your pilot is making jokes? Es un imbécil. Sometimes Joker's a real ass. Just try to ignore him. I see. It must be a human thing. I don't have a lot of experience dealing with your species, Commander. But I am grateful to you. You saved my life back there, and not just from the volcano. Those Geth would have killed me or dragged me off to Saren. What did Saren want with you? Do you know something about the conduit? Only that it was somehow connected to the Prothean extinction. That is my real area of expertise. I have spent the past 50 years trying to figure out what happened to them. 50 años. Just how old are you exactly? I hate to admit it, but I am only 106. Damn! I hope I look that good when I'm your age. A century may seem like a long time to a short-lived species like yours. But among the Asari, I am barely considered more than a child. ¿Cuánto vive en la That Asari? is why my research has not received the attention it deserves. Because of my youth, other Asari scholars tend to dismiss my theories on what happened to the Protheans. Estás perdiendo el tiempo. I've got my own theory on why the Protheans disappeared. With all due respect, Commander, I have heard every theory out there. The problem is finding evidence to support them. The Protheans left remarkably little behind. It is almost as if someone did not want the mystery solved. It is like someone came along after the Protheans were gone and cleansed the galaxy of clues. But here is the incredible part. According to my findings, the Protheans were not the first galactic civilization to mysteriously vanish. This cycle began long before them. Sí, también estaban los Seyaf. ¿Y cómo sabes todo eso? Where'd you come up with this theory? I thought there wasn't any evidence. I have been working on this for 50 years. I have tracked down every scrap and shred of evidence. Eventually, subtle patterns start to emerge, patterns that hint at the truth. It is difficult to explain to someone else. I cannot point to one specific thing to prove my case. It is more a feeling derived from a half-century of dedicated research. But I know I'm right, and eventually I will be able to prove it. There were other civilizations before the Protheans. This cycle has repeated itself many times over. Tenemos prisa. Get to the point. The galaxy is built on a cycle of extinction. Each time a great civilization rises up, it is suddenly and violently cast down. Only ruins survive. The Protheans rose up from a single world until their empire spanned the entire galaxy. Yet even they climbed to the top on the remains of those who came before. Their greatest achievements, the mass relays and the Citadel, are based on the technology of those who came before them. And then, like all the other forgotten civilizations throughout galactic history, the Protheans disappeared. I have dedicated my life to figuring out why. Si te callas, te lo contaré. You're not much of an expert, Doctor. The answer's been standing in front of you the whole time. The Protheans were wiped out by a race of machines, the Reapers. The Reapers? But I have never heard of. How do you know this? What evidence do you have? Yo lo he visto. There was a damaged Prothean beacon on Eden Prime. It burned a vision into my brain. I'm still trying to sort out what Y alargó mucho mi cuello. Visions. Yes, that makes sense. The beacons were designed to transmit information directly into the mind of the user. Finding one that still works is extremely rare. No wonder the Geth attacked Eden Prime. The chance to acquire a working beacon, even a badly damaged one, is worth almost any risk. But the beacons were only programmed to interact with Prothean physiology. Whatever information you received would have been confused, unclear. I am amazed you were able to make sense of it at all.
A lesser mind would have been utterly destroyed by the process. You must be remarkably strong-willed, Commander. This isn't helping us find Saren, or the conduit. Of course, you're right. I am sorry, my scientific curiosity got the better of me. Unfortunately, I do not have any information that could help you find the conduit, or Saren. ¿Y para qué me puede servir? Looks like we wasted our time here. Wait, Commander. Saren might try another attempt on my life. I'd feel safer if you let me stay on your ship. Besides, my knowledge of the Protheans might prove useful later. And her biotics will come in handy when the fighting starts. Otra no humana, genial. We've already got every other non-human species on board. Might as well add an Asari to the team. Thank you, Commander. I am very grateful. I am afraid I am feeling a bit lightheaded. When was the last time you ate, or slept? Dr. Chakwa should take a look at you. ¿Qué comen It is ustedes? probably just mental exhaustion, coupled with the shock of discovering the Protheans' true fate. I need some time to process all this. Still, it could not hurt to be examined by a medical professional. It will give me the chance to think things over. Are we finished here, Commander? Hemos terminado. Go see the doctor. The rest of you, dismissed. Mission reports are filed, Commander. You want me to patch you through to the Council? Sí. Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. We've received your report, Commander. I understand Dr. Tassoni is on the Normandy. I assume you're taking the necessary security precautions. Sé lo que hago. Don't tell me how to do my job. You are free to act as you see fit, Commander. Our role is to offer guidance and advice. It's up to you if you're smart enough to listen. La doctora solo quiere ayudar. Liara's on our side. The Geth were trying to kill her. Benezia would never allow Saren to kill her daughter. Maybe she doesn't know. Or maybe we don't know her. We never expected she could become a traitor. At least the mission was a success. Apart from the utter destruction of a major Prothean ruin. Was that really necessary, Shepard? El diablo las ruinas. We almost died in there. The Geth were everywhere. Of course, Commander. The mission must always take priority. Good luck, Commander. Remember, we are all counting on you. ¿Qué pasa que? Bienvenida a la Normandía. Commander, are you coming to check up on me? No. I just want to talk. Of course. I never properly thanked you for saving me from the Geth, Commander. If you hadn't shown up, Era mi misión. I had to save you. You can help me stop Saren. I know you took a chance bringing me aboard this ship. I have seen the way your crew looks at me. They do not trust me. But I am not like Benezia. I will do whatever I can to help you stop Saren. I promise. Ya veremos. Promises are easy to make, but hard to keep. I do not begrudge you your suspicions. I just hope in time you will come to trust me. ¿Venecia? Do you know why Benezia joined up with Saren? I don't understand it. She was always outspoken about the need for the Asari to become more involved in shaping galactic events. Maybe she thought allying herself with Saren would somehow be for the greater good in the long run. At least I hope so. Quizá tan solo es malvada. Any chance she's in this for power or personal gain? No, not the Benezia I knew. But I hadn't spoken with my mother in many years. She may have changed. Cultura Asari. I'd like to know more about the Asari. We were the first species to discover the Citadel. We were instrumental in forming the Council, and we always strive to be the voice of peaceful cooperation in galactic disputes. My people believe we are all part of a single galactic community. Each species contributes something to the greater whole. Although we seek to understand other species, it seems few of them seek to understand us. The galaxy is filled with rumors and misinformation about my people. Rumores. Like what? Most of the inaccuracies are centered around our mating rituals. My species is monogendered. Male and female have no real meaning for us. No hay hombres We still Asari. require a partner to reproduce. This second parent, however, may be of any species and any gender. Eso es repugnante. So you'll have sex with anything? Now you see how rumors get started. Physical contact may or may not be involved. Sí, yo creo que tuve sexo con una de ustedes. The true connection is mental. Our physiology allows us to meld with other beings. We can touch Y no fue the very depths of their consensuado. minds. Simplemente We explore the sucedió. genetic memory of their species. We share the most basic elements of their individual and racial identities. We then pass these traits onto our daughters.
It is how we learn to grow as a species and how we develop a greater understanding of other races. Y el otro progenitor What happens to your partner after the union? muere. Every relationship is different. Some unions are a single encounter with both parents parting ways afterwards. Others can be more long-term. Sometimes an Asari and her partner will stay together for many decades. ¿Y la diferencia de edad? You Asari live for 1,000 years. What happens when your partner dies? Few sapient species live as long as my kind. We have learned to take a philosophical approach to our unions. We do not focus on the inevitable loss of our partners. Instead, we enjoy the time we spend with them. And even after they're gone, a part of them lives on in us. The union is a connection that transcends both time and space. ¿Y quién fue tu padre? Do you know who matriarch Benezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that term, was another Asari. ¿Podéis hacer eso? I thought you always needed another species to serve as one of the parents. Think about it, Shepard. If we were not able to mate with our own species, we would have died out long before we ever mastered spaceflight and left our homeworld. Union with our own kind is no longer common, not for the purposes of reproduction. Most Asari believe it weakens our species. Asari daughters inherit racial traits from the father species. If both parents are Asari, then nothing has been gained, or so conventional wisdom would hold. I am what is sometimes called a pureblood, though no Asari would ever be cruel enough to say the word to my face. It is a great insult. Al menos no te dicen sangre sucia. It is possible Benezia's partner was embarrassed by their union. She may have been too ashamed to publicly acknowledge me as her offspring. ¿Y por qué lo hizo entonces? Why agree to the union if she didn't want any children? I cannot answer that. This is all speculation on my part. It is possible she wanted to be part of my life, but something happened to her before she had the chance. Benezia never spoke of her partner. Whatever happened, it caused her too much pain to dwell on it. She raised me by herself, though that is not uncommon. Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived. Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. Bueno, eso es todo. I should go. Goodbye, Commander.